اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، کل ہماری بات ہو رہی تھی مفعول لہو معہ کے حوالے سے. تو یہاں پہ دیکھیے حکمہ ان کان الفعل لفظا جاز العطف ويجوز فيه الوجهان. اگر فعل کیا ہو مولانا لفظی ہو، صحیح ہے، تو اس میں کیا ہوگا، عطف بھی جائز ہوگا اور مفعول مہو بھی جائز ہوگا. یعنی کیا ہوگا مولانا، جیسے اگر ہم یہاں پہ کہیں کیا کہیں گے ہم، جئتو انا زیدن. اب یہاں زیدن کا اعراب کیا ہوگا مولانا، مفعول معہ منصوب ہے نا. اور چونکہ یہاں عطف جائز ہے، چونکہ ضمیر منفصل ہے، ضمیر منفصل ہے تو عطف کیا جا سکتا ہے. تو اس کو ہم ایسے بھی کہہ سکتے ہیں جی تو انا کہ انا کا اعراب کیا ہوگا، فاعل ہوگا کہ نہیں ہوگا. انا ضمیر کیا ہے، فاعل ہے، اسی پر ہم نے اس کو عطف کر دیا وا زید. کیا جہت ہو جانے کی جا رہی ہے نا، جاء زید و عمرا اور عمرو دونوں کہہ سکتے ہیں، صحیح، کیونکہ یہاں عطف کیا ہے، جائز ہے. تو یہ مفعول معہ کی وجہ سے منصوب ہوگا اور عطف کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، مرفوع ہو جائے گا. سمجھ میں آئی بات. اور اس کے بعد کہتے ہیں وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ. کہا اگر عطف جائز نہیں ہوگا تو نصب متعین ہو جائے گا. جئت وزیدا کیا ہے مولانا، اچھا یہاں کیوں نہیں عطف جائز ہے مولانا، ہاں کیونکہ ضمیر متصل ہے، ضمیر متصل میں عطف نہیں کیا جا سکتا ہے. تو یہ مفعول معہ کی وجہ سے کیا ہو جائے گا، منصوب. مفعول معہ منصوب ہوگا، اس پہ عطف ہم نہیں کر سکتے. یعنی زیدن کرنا یہاں پر جائز نہیں ہے. یعنی وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ سے مراد کیا ہے، اگر عطف کرنا جائز نہ ہو، ہے نا، تعین النصب تو نصب متعین ہو جائے گا. وَإِن كَانَ الْفِعْلُ مَعْنًا وَجَازَ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ الْعَطْفُ. کہہ رہے ہیں اگر فعل معنوی ہو مولانا، لفظی نہ ہو بلکہ کیا ہو، معنوی ہو، صحیح ہے، اور عطف کرنا کیا ہو مولانا، جائز ہو، تو عطف ہی کریں گے، پھر نصب نہیں کریں گے. آئی سمجھ میں. جیسے مولانا، جیسے کیا ہے، مال زیدن و کیا بولیں گے یہاں پہ، عمرن بولیں گے کہ عمرن بولیں گے، ہاں یہاں ہم کہیں گے عمرن، چونکہ عطفی تعین العطف ہے نا مولانا. مال زیدن و عمرن. کیوں یہاں فعل ہے، فعل ذکر نہیں ہے، عطف کرنا جائز ہے، عطف کرنا جائز ہے، چونکہ زید پہ عطف کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو عطف ہی کریں گے. اب یہاں نصب کرنا جائز نہیں ہے. کیوں نہیں ہے، کیونکہ فعل
معنوی ہے اور عطف کرنا جائز. تو جب عطف کرنا جائز ہو اور فعل کیا ہو معنوی ہو یعنی فعل وہاں پر ذکر نہ ہوا ہو تو پھر عطف ہی کریں گے. سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کا آپ کو؟ جی آقا. ہاں. وَإِن لَّمْ يَجُزِ الْعَطْفُ تَعَيَّنَ النَّصْبُ. لیکن اگر عطف کرنا جائز نہ ہو تو پھر نصب ہوگا مولانا. جیسے ما لک وزیدن وما شأنک وعمرا. کیوں مولانا ما لک وزیدن میں کیوں جائز ہے یہاں پہ عطف کیوں نہیں جائز ہے؟ اگر عطف کرنا جائز نہیں ہوگا جیسے ما لک وزیدن چونکہ یہاں کوئی اس میں ظاہر یا ضمیر منفصل ہے نہیں ہے سبھی کا. یہ ماں نہیں. کیا ہو گیا لکا لام حرف جر ہے کیا ہوگا مجرور. تو کوئی حرف تو یہاں فعل ہے نہیں عطف کرنا جائز نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا مفعول ماحول قرار دیں گے نصبی رہے گا. سمجھ میں آیا؟ یعنی کیا ہے مولانا یاد رکھیے گا اگر فعل ذکر نہ ہو اور عطف کرنا جائز ہو تو عطف معین. فعل ذکر نہ ہو عطف کرنا جائز نہ ہو تو پھر نصب معین. یہ دیکھنا ہوگا فعل نہیں ہے اور عطف کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے. ظاہر ضمیر منفصل پہ عطف نہیں ہو سکتا ہے صحیح ہے. اس کے لیے اس میں ظاہر ہونا چاہیے ارے ضمیر متصل پہ. تو یا تو اس کیا ہو مولانا اس میں ظاہر ہو یا ضمیر منفصل ہو. اب یہاں پہ دیکھیں ما شأنک وعمرن میں بھی نہیں ہو سکتا مولانا. شأنک میں کوئی اسم ہے یہاں پہ ما شأنک وعمرن صحیح ہے. لأن المعنى ما تصنع. شأنک کے معنی کیا ہو جائے گا ما تصنع. اب آ جائیے اس کے عامل کی طرف مولانا. العامل فیہ اما فعل. اس میں عامل کیا ہوتا ہے یا فعل ہوگا او شبہ فعل یا کیا ہوگا شبہ فعل. آگے جائیے دیکھیے دکھ رہا ہے یا تو عامل اس میں کیا ہے فعل اور یا شبہ فعل. مثال کے طور پر دیکھیے سرت واللیل. تو واللیل کو نصب دینے والا کون ہے واللیل کو نصب کس نے دیا مولانا مفعول معمول کی وجہ سے سرتو. اس کا عامل سرتو ہے. شبہ فعل میں دیکھیے انا مسافرون وخالدان. انا مسافر وخالدان. خالدان مفعول معه ہے منصوب ہے. اس کا عامل کون ہے مولانا مسافر جو شبہ فعل ہے کیونکہ شبہ فعل بھی کیا کرتا ہے عمل فعل کرتا ہے تو نصب دینے والا کون ہو رہا ہے یہاں پہ ہاں شبہ فعل ہے مسافر. سمجھ میں آ رہا ہے سبھی کا یہ مسافر چونکہ بنا نصب ویسے تو آئے گا نہیں بنا کسی سبب کے. بھائی اصل اعراب میں کیا ہے عربی میں اصل کیا ہے ضمہ ہے رفع ہے. نصب و جر کے لیے عامل کی ضرورت ہے ہر حال میں ضرورت ہے بنا اس کے کوئی چیز بدلنے والی نہیں ہے. تو انا مسافر و خالدن میں کوئی فعل تو ہے نہیں تو کون سی چیز ہے جو نصب دے رہی ہے کہ مسافرون اس میں فاعل ہے کیا ہے اس میں فاعل ہے اور اس میں فاعل عمل فعل کرتا ہے. وَهُوَ إِمَّا لَفْظِيٌّ كَمَا مَرَّ. اور عامل کبھی کبھی لفظی ہوگا جیسا کہ گزر گیا مولانا. یہ مسافرون بھی لفظی ہے اور سرتو بھی کیا ہے لفظی ہے. وَإِمَّا مَعْنَوِيٌّ. یا عامل کیا ہوگا مولانا معنوی ہوگا. وَذَلِكَ بَعْدَ مَا وَكَيْفَ الْإِسْتِفْهَامِيَّتَيْنِ. اور یہ آئے گا کب مولانا مائے استفہامیہ اور کیف استفہامیہ. مائے استفہامیہ اور کیف استفہامیہ. ماں تو جانتے ہیں نا ماں مانے کیا جی کیف مانے
कैसा। कैसा। तो जैसे मिसाल लिख ले, मा अंत व ज़ैदन है यहाँ पे, मा अंत व ज़ैदन, तो ज़ैदन को नस्ब कौन सी चीज दे रही है? माए इस्तिफहामिया। मालक व ज़ैदन। अच्छा मुझे बताइए, मा अंत व ज़ैदन में, मा अंत व ज़ैदन में मौलाना मुझे बताइए, हमने अभी पढ़ा ना कि अगर अत्फ करना जायज होगा तो अत्फ मुअय्यन हो जाएगा। पढ़ा कि नहीं? ऊपर पढ़ा। लफ्ज अगर मानवी भी हो, फेल अगर क्या हो, मानवी हो, और अत्फ करना जायज हो तो अत्फ ही मुअय्यन होगा। पढ़ा ना? तो मा अंत व ज़ैदुन होना चाहिए कि ज़ैदन होना चाहिए? मेरा तो वो है, मेरी राय तो यही है। अभी हमने क्या पढ़ा है ऊपर, यहां देखिए, व इल्लम यजुज़िल अत्फ, यहां पे देखिए, व इन कानल फ़िअलु मानन, तो फ़िल मानवी है ना, व जाज़ल अत्फ, और अत्फ करना क्या हो, तअय्यनल अत्फ, अत्फ क्या हो जाएगा, मुअय्यन हो जाएगा। व इल्लम यजुज़िल अत्फ तअय्यनन नस्ब, जैसे मालक व ज़ैदन व मा शानुका अमरन लिअन्नमा तस्तह। मेरे हिसाब से तो ये यहाँ पे अंत आ रहा है, तो मा अंत व ज़ैदन, मा अंत व ज़ैदुन मुअय्यन रहेगा अत्फ। मालक व ज़ैदन ये ठीक है, क्योंकि अब मालक व ज़ैदन में ज़ैद को आप अत्फ नहीं नहीं कर कर। सकते। समझ में आई बात मेरी? जी। जी सभी का क्या कहती हैं आप? किताब में भी जी इन्होंने आप सही दिया है, सही लेकिन मुझे तो यहाँ पे जो ऊपर बात पढ़ रहे हैं उसके मुखालिफ लग रही है ये बात। जैसे कैफ अंता व सफरा, तो सफरा को नस्ब देने वाला कौन है? कैफा। सही है? नहीं है, कैफा नहीं मौलाना, फेल मानवी रहेगा ना। हाँ, वो कैफा और माँ के बाद होते हैं। वह तकदीर मा तकूनो व ज़ैदन व मा हासिलु लका व ज़ैदन व कैफ तकूनु व सफरा। क्या चीज मुकद्दर रहेगी मौलाना? मा तकूनु व ज़ैदन। मा अंत व ज़ैदन में क्या हो जाएगा? मा तकूनु व ज़ैदन। वमा लक व ज़ैदन में वमा हासिलुन लक व ज़ैदन। कैफ अंत वस्तफर में व कैफ तकूनु वस्तफरा। ठीक है? जी। इसमें कोई मुश्किल तो नहीं है। अर्रिफिल मफ़ऊल लहू वज़कुर अनवाअहू, मफ़ऊल लहू की तारीफ कीजिए और उसके अनवा का जिक्र कीजिए मौलाना। तो ऊपर जाइए, मफ़ऊल लहू, हमने कहा कि मफ़ऊल लहू क्या है? वहुवा मा वक़अ लिअजलिहिल फ़िअलुल मज़कूरु क़ब्लहू, वो जिसकी वजह से उससे पहले वाला फ़िल जिक्र किया जाए और वो मंसूब हो लाम के मुक़द्दर से। और इसकी दो ही किस्में हैं, तहसीली और हुसूली, है ना? तहसीली और हुसूली। एक वो जो फेल के बाद अंजाम पाए, जैसे ज़रबतु तादीमन, और एक है जो फेल से पहले, जैसे क़अदतु अनिल हर्बे जुबना। फिर आइए क्या पूछा है इन्होंने, उज़कुर तारीफ़ल मफ़ऊल महू व मुस्सिल लहू, मफ़ऊल महू की तारीफ कीजिए। तो आइए यहाँ पे मौलाना, व हुवा मा युज़करु बादल वाव बिमाना मा मुसाहिबतिही मामूल फ़ेले, कह रहे वो जो वाव मायत के बाद जिक्र किया जाए साथी के लिए, उसके साथ के लिए जो फेल का क्या हो, मामूल हो। सही है? मिसाल वहां पर चित्तुल जा अल बर्दु वल जिलबाबा चित्तु अना व ज़ैदन। अब आइए यहाँ पे मौलाना, मता यजूजुल वजहान फिल मफ़ऊल महू, कब मफ़ऊल महू में दो वजह जायज है मौलाना? जब फेल जिक्र हो और आमिल क्या हो,
अरे फेल जिक्र हो और अत्फ करना जायज हो, क्यों सभी का? मता यजूजुल वजहान फिल मफऊल माहू, मफऊल माहू में दो वजह कब जायज हैं? तो क्या जवाब देंगे? जब फेल लफ्जी हो, फेल जिक्र हो और अत्फ करना जायज हो, तो अत्फ भी जायज होगा और नस्ब भी जायज होगा। जैसे मौलाना जा अल बर्दु वल जिलबाबा वल जिलबाबो, है ना? जा अल बर्दु वल जिलबाबा मफूल माहू की वजह से, जा अल बर्दु वल जिलबाबो अत्फ की वजह से, ये दोनों वजह क्या हो जाएंगी? जायज हो जाएंगी। समझ में आ रहा है आपको? अब आइए, मता यतअय्यनु नस्ब फिल मफऊल माहू, मता यतअय्यनु नस्ब, नस्ब कब मुअय्यन होता है? फिल मफऊल माहू, मफऊल माहू में नस्ब कब मुअय्यन हो जाता है मौलाना? मफऊल माहू में नस्ब तब मुअय्यन होता है जब फेल मानवी हो, अत्फ करना जायज ना हो, तब क्या होगा? नस्ब। जैसे मालका व ज़ैदन। समझ में आ रहा है? इंशाअल्लाह इसकी तमारीन को हम लोग आइंदा करेंगे। क्या रहा है? ठीक है, ताकि जो है इस्तखरिजिल मफऊल लहू वल मफऊल महू, ज्यादा लंबी है कि थोड़ी सी है? नहीं है। और उसके बाद आम तमरीनें भी हैं, तो इंशाअल्लाह इसको बाद में लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।